سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اب میں زیادہ شاہ مردہ حضرت شیر خدا فخر فرزند بنی آدم شفیع اللہ توی اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد شمس تبریز چه داند ناد پیغمبر زبر مصطفی و مجتبی و سید اعلی توی اللہم سيدنا مولانا محمد صلاة يا رسول الله عليكم تمہارے واسطے ہم دونوں جہاں بول جائیں گے اگر آواز روحانی سنا دو یا رسول اللہ صلاۃ یا سلام یا حبیب اللہ علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته وأولياء أمته وشهداء ملته وشهداء أهل بيت رسوله وعلينا معهم أجمعين बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में गमखार मोहम्मद के है ज़ाद मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में गमखार मोहम्मद के है ज़ात मदीने में वो दिन भी आएगा
वो दिन भी आएगा, वो रात भी आएगी। दिन गुजरेगा मक्के में, हर रात मदीने में। दिन गुजरेगा मक्के में, हर रात मदीने में। सोलह दुनिया मैं बड़ा अमीर कबीर हो, शाहिदो सरा का असीर हो। मैं बड़ा अमीर कबीर हो, शाहिदो सरा का असीर हो। दर मुस्तफा का फकीर हो, दर मुस्तफा का फकीर हो। मेरा रिफ़ाअत में नसीब है, मैं मरीद इश्क रसूल हो, मैं मरीद इश्क रसूल हो। वो हबीब मेरा तबीब है, मेहर बिर्द लब नबी नबी, मेरे बिर्द लब नबी नबी। मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीद इश्क रसूल हो। सला दुनिया उपस्थित मौजूद हाज़रीन, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকর এবং সুজুদ আরজ করছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্যন্ত অপরিসীম দয়া মায়া করে মেহেরবানি করে আজকে মাহে মুহররমুল হারাম মাসের চতুর্থ জুমার মধ্যে আমাদের সকলকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে সরওয়ারে কায়নাত ফখরে মওজুদাত নবী দু জাহাঁ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम आका सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम नूरानी आलिशान कदमाइन शरीफ अजस्र अगणित सालाम आरज करছি साथे उम्माहातुल मुमिनीन खुलाफाए राशिदीन असहाब रसूल अंसार रसूल अहले बैत रसूल नवासाए मुस्तफ़ा पाक पंचतনের अंतर्भुक्त सैयदुश शुहादा इमाम अली मकाम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ দস্তে কারবালায় যারা শাহাদাত বরণ করেছেন সকলের কদমাইন শরীফে অজস্র অগণিত কৃতজ্ঞতার সালাম আরজ করছি। আমাদের সালাম সকলের রহে পাকে পৌঁছে দিন, সবাই মিলে আমিন। আজকে খুতবার নিরিখ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আহলে বাইতকে, আহলে বাইতের মহব্বত, ভালোবাসা। সবাই সুবহানাল্লাহ। আহলে বাইতের মহব্বত, ভালোবাসা এই পবিত্র জুমার নামাজের মধ্যেই